বাজেট সারা রাজ্যন বরং বগে বাজেট খ্লাইগাহানি বরক সাও 27,804 কোটি টাকানি বাজেট টেনকা এবং এডিসিনি বাজেট নল যত মুখ খাইছে 698 crores 700 কোটি টাকা ফানো যদি जों হিসাব খ্লাইগাহানকায় not even 2% of the state budget they waisa एडिसिनि बागै कुनो स्पेसिफिक और बाजेट करी नरनुखना काटमुशननि शेष पर्यायाव आं स्टेट गभर्नमेंट नो 7टा प्रश्न सोंखाय एबं ओ 7टा प्रश्न ओ टीटीएडीसी नो रां रेनान ककबान साका एबं टीटीएडीसी नि जे खाली सीट तमारो बाय इलेक्शन खैनानि वीसी इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन बो ख्लाइनान बागे आं राज्य सरकारनो दाबी एवं प्रश्न उठौखाय नरकतेबो खोनाकाना जे चीनी तिप्रासारक रिजर्वेशन पलिसि मुताबिक रोस्टार फलो खायांगे अनेक जायगा चाकरी मानथाय जों मायांगे दङ बनबो राज्य सरकार सेक्रेटारि लेभेलो स्क्रुटिनी कमिटी ख्लाई बड़ बड़ तिप्रासारक वंचित आबनो नायनान बागे सरकार नो शुद्ध मुख्यमंत्री सरकार माने दफ्तरनी जत मंत्री मुख्यमंत्री एवं आधिकारिक आईएएस ऑफिसर्स टीसीएस ऑफिसर जरा सरकार नि बरक तंगनाय रुनो आं प्रश्न सोंखा जे नरक आ कमिटी गठन ख्लाई तिप्रासानि मानथाय रिनायदा नारिया प्रमोशन बा की ব্যাপার गोबां मानसिनि बरक प्रमोशन तिनि रिजार्व गयाছে माल्टीपल पार्पस वर्कर एमपीडब्ल्यू जनरल रोग ओबीसी रोग एससी रोग प्रमोशन मानी पाइका किंतु एसटी 25 जन माल्टीपार्पस वर्कर ताऊ प्रमोशन मानिया खोज सो अमरग्न तुई ताकले आलोचना आंखा एवं लाइव टेलिकास्ट टीवीसी तुई जतन नुबुई दङ जेआरबीटी नि तुई प्रश्न खाइका टेट नि तुई प्रश्न खाइका एससी एसटी बैकलॉग नि तुईबो प्रश्न खाइजा खाइছে যদি বাজেট নো কাহাম দেনখা না হামিয়া দেনখা নো সংকাঙ্কে তিপ্রাসান বাগি মো বাজেট নাথিং অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ ওর একটা তিপ্রাসা এলাকাও তৈরিনানি বা লামা রিনানি বা স্কুল কতাল রিনানি কোনো কক করিয়েছে তাবুক তিপ্রাসার সমাওয়ান সুবনাই যে সাননাই বদল বাইদে তংনাই না থকক নাই বদল বাই তংনাই আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইবানো যে থকক নাই বদল বাই সান্নাই বদল এক দিনমান না অনেক সময় থকক নাই রগ্ন যদি কাহামকা রমনা হাঙ্কাই সান্নাই বদল রোগ কিন্তু বড় কবজা খাইনে নাংবাইছে কবজা নিয়ে একমাত্র উপায়কা এগ্রিমেন্ট শিকক বাইব যদি এগ্রিমেন্ট খাইলগে নিনক নি মানি খগিয়াকে তনিমান হইতে অম আহিন যারা জন্য তিনি রিয়াং তংনাই ইনি জওয়ান সুগু বরক বাই जों যদি এগ্রিমেন্ট ख्लाइमान खादेंका चिनी मान थाइनो जों तुइमन किन्तु साननाय जे करि इंकाय साबो तुइ फाइनाय साननाय तिनि तिप्रामथा सानै दङ एवं तिप्रामथानि थानसानो नुगैनो रेनाय रबो किन्तु रेनान बागि बाध्य दङ आंगर केबन काहाम हिना थांगिया बा केबन अतिरिक्त हामिया नाबो थांगिया आइছে राजनीति एमन मानै जे अर केबनि शत्रु एक समय कांग्रेस बाय सीपीएम रामदाती रिफ्रिगलाई तानलायो नक सकलायो तिनी सीपीएम बाय कांग्रेस त्रिपुराओ कथालाई बांग्राई आगबगलाई हिमलायो चालायो कक्सालायो इवन इलेक्शनो काइसानो समर्थन थे सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम आनी डिमांड साबरिमान जे दाबी रिनाय बाय तिप्रामथा सब समय तंगनाय अब तानी कगगे अमो तिप्रामथा स्नामनाय महाराज नि कक्साय सो लिख करके देना पड़ेगा जो लिख करके देगा हम उनके साथ रहेगा तो जो लिख करके दिया उनके साथ रहेंगे तो और कोनो अन्याय नि कोनो कक करे और तिप्रासार ऐतिहासिक चुक्ति खाइमानी परे तिनी विधानसभा बिसिंगर खोनागोना त्रिपुरानि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बिनी काइसा स्टेटमेंट परिष्कार भावे त्रिपुरा विधानसभा बुझाइ साका जे देशनि गृहमंत्री
অমিত শাহজিনী উপস্থিতিতে ত্রিপ্রামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিংখা অচুক্তিও চিনি ত্রিপ্রাসারগ্নি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছুতেই একটা চুক্তিং খাইছে তাবুক নাইনানি কখন খাওয়ামো যেমন চুক্তি সাইনেগা কিন্তু চুক্তিন সামুঙ্গ মাতলাंनाय दं चुक्तिनो सामुंमा तांनाय कायसा गारि स्नामजाका गारिनो मासा आलोकनाय दं और वर्किंग ग्रुप होननाय वर्किंग ग्रुपो केंद्रीय सरकार बरक तंनाय राज्य सरकार बरक तंनाय त्रिप्रामथामनो तंनाय वर्किंग ग्रुप विल डिसाइड त्रिप्रासारनि तामो हामग्राय होननाय सो इट इज टू अर्ली और महाराज भाई जों दिनै फुङाव ककमा सालायखा चिनी একটা স্টেপ जों आगौखा যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার जों गसेर मानखा जाव नरकनि पलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स लैंग्वेज आइडेंटिटी बागै जों सामुंतांनानै बद्ध परिकर वी आर विलिंग टू वर्क विथ यू मो विलिंगनेस ताबुक भाई चिनी पंडित व्यक्ति যারা সাহিত্যিক গবেষক ইতিহাসनि थों गोरों रक जरा सैना गोरों रक वानसुकना गोरों रक ब्रेन बांगमानि बागै लेंज हाय बीर तंनाय जरा बरक रक कारण त्रिपुरा हाव तो गोबां बरक प्रश्न खाय जे तां हाय आबरक लेंज हाय बिरि दङ आं आसले आमफ्रि बरनो जरा जरा किबो किरु सम्मान रुवां त्रिपुरासो अभाब गरि बखरक गोनां बरकनि जों रकम मडरेट ब्रेननि बरक जों बुइ मा खानाव जरा जरा मा मोनैयो आ बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप उनपुरु वर्किंग ग्रुप न त्रिप्रासा बाहायगे थांनाय बुखुकबाय सेमिनारनि बिसिंतै सैमानि बिसिंतै केबनो जमारियापा महाराज निथानि बरक जमारि थुंलायस बरक ताम नाय सो आहि क्लाइसिस जों चिनि नायमा थांमा तुबुने एक समय जखन ब्रिटिश रक भारत याकार थांनान पुरुबो आहि क्लाइनो चुक्तिं लायके इंडियन नेशनल कांग्रेस बायस सो चुक्ति एक दिन बाय बास्तबाय नंलिया लॉर्ड माउंटबेटन और तंग्रक खाइसे लॉर्ड माउंटबेटन थैमानि तो आंबो चारायफुर रेडियो खोनाखाय सो इट टेक्स टाइम एवरीथिंग टेक्स टाइम एवं आं बिनि नरनिमो कैमेरानि बिसिंतै चिनि जत त्रिप्रासा ताकुते बुकुकसं जत जुदा जुदा बदल ख्लाय दंनाय थंगरों रगनो जरा वानसुकना गोरों रक पलिटिकल डिबेट गोरों रक बक्तव्य गोरों रक बा बरकनि दुखनो जरा कक्तांनि बिसिंति साइमाननाय रक जत गोरों बरक रक ताबो बखरक थुमसा क्लाइजों वानसुकलायनो जरासे अमनो तांगे हाइनिया लुका तैलाय कक सालाय कोनो लाभ करिए आंला आनि व्यक्तिगतभावे एग्रीमेंट उमानि ताबुकसाक जराते चाया कुनो स्टेप या तो वर्किंग ग्रुप ख्लाई जुदी चाया काम ख्लाई के यस यू हैव दिस स्कोप टू क्रिटिसाइज सर आ जे एग्रीमेंट निटा एकोटो नंग माने निनो प्रश्न को काम जे 6 मास सिमबो टाइम रहनाय जे वर्किंग ग्रुप उंथु एवं चिनि बबो पावर माननाय लैंड बबो आरे नंगामो वान सुक तंपुरु नों आंदोलन खाइ दंनाय बुनि न खररि दंनाय आरियांगो लैंड राइट सामुंगनाय अब ठीक खैलिने आबगा बरन को त्रिप्रामथा 6 मास बुकु खाजांनानि बरन कक मते वान सुकनानि एवं मोर ड्राफ्टिंग नि बागिसा আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা মানে বুবরুন চিমিয়াং 47 49 ইসিবে ভারতবর্ষ বাইতং थांनाय 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খিকলাইয়ে বেড়াইতন জাংনানি হাওয়ান সুগলিয়া বরঞ্চ 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খাইতন জাংনানি দুখি রাসুই রিজাকা দাবু গাইতে তাবু ড্রাফট খাইমান নাই চিনে सर नों साका वर्किंग कमिटी खाजानाय हानाय वर्किंग कमिटी सब सब दंनाय आमसक आं साइमानो जे भारत सरकार बरक दंनाय त्रिपुरा सरकार बरक दंनाय त्रिप्रामथा पार्टीनि बरक दंनाय तबे त्रिप्रामथा मानेই শুধু जों पलिटिक्स खाइनिया समाजनि हदावक्रा सब समय आरो इनवल्व दं
এবং অল স্টেক হোল্डार्स आरो ছাত্র दंनाय जुबक दंनाय गोबां बरनो नुंजानाय तिप्रामथान बिसिंतिनो दफानि जुदा जुदा नन गभर्नमेंट अर्गेनाइजेशन एनजिओ रं नुंजानाय नुंगै आलोचना खालायनाय जों এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা দंनाय जतन कारण ही इज दी मेन पर्सन ताव ताव फ्लाइटं आंगनि मेस दाबमा सामा बरको गेच व्हाट महाराजा सेज बिनि लगि जों मा दंनाय এবং बनो नेतृत्वनि जेबाबो सुजुगरि दंमोन महाराजा सुजुग मारनाय इनियाखे तो जदि जों बादारिखाय ब खायनि आं थाखे बबो तो होननाय नों राम बादारि से आं क्लाइमालिया जदु बादारि से आं क्लाइमालिया सो आं अनिमेस दाबो मांगले महाराज नो एकदम पूरा ब्लैंक कैसे A4 साइज नि पेपर आं या फरगन जे मुसुंगन नं खायदि तबे तिप्रासान हामग्राय मांगले तिप्रासान हामग्राय मांगले महाराज नो महाराज I have already told you that you take all leadership you tell to give me so much salting you ask me to stand in the hot sun everything I will do but your leadership to bring Hamkrai for the person. Abang bono saw. Sir, after agreement ni yaglo, kabang ma ko kasi ko. Hangnai World Cup sab World Cup jidi ka cricket. Sab jidi Australia. Agami World Cup Australia jidi din ab cap CC. Siya. So आज ओरा जे accord sign kene accord ni leader tong सब समय. Kanchan Prabha Devi Maharani যখন sign kleipu she was the leader. আর টিএনবি চুক্তি খাইপ্রু বিজয় রাংখল was the leader. তাবুক যে চুক্তি মানে অরন লিডার খা His Highness Maharaja Pradut Bikram Manikko Devrama. So bini leadership no chung chance mar. But just চুক্তি sign claidropsiko ताबुक नो criticize claim बनो खुसुरी सिपकाय मो accord chini criticism ni bagini kitu failure na chance. So angle angkop মানে ano हामिया तावान सुबि आंखा महाराज नो एटा व्हाइट पेपर रेटा नंगरो जे मुसुमा सिदि किंतु तिप्रासानि हमारी मासपै कोनो संजोरा मारने तिप्रासारो खाय हाय नरख थगदु रजा सर निंगबो पाइथाजगा सिना जरमा रुपा आं सिया बबनो थगुगुन देशनि स्वराष्ट्र मन्त्री आन बसकां आसुबजा आईबी नि डाइरेक्टर आसुबजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री आसुबजा दुईजन तिप्रा मन्त्री बा आसुबजा मचां विकास देबबर्मा बाई मचां शुक्लाचरण नोआती तै चीफ सेक्रेटारी आसुबजा भारतबर्षनि होम डिपार्टमेंट नि होम सेक्रेटारी आसुबजा आरो चिनी एडीसी नि सीएम सर बीके रांखल एडीसी नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा आगी टाइगर फोर्स नि बिराट लीडर ताबुचिनी एमएलए बरमगनां मचां रंजित देबबर्मा बबो आरो दङ आसक पालो जे একটা চুক্তি মানি আবু যদি ঠকক রহরজা হকায় যারা নগ আসুগই ক্যামেরা নুং নুঙ্গই যারা বিবৃতি নাই বখে ববো আবু আং বুঝিলিয়ে আসক লেভেল থাং যদি সাইন নংলাই আবনো ঠকক জাগো বড় তাম নাই যে কি তাল রগতে থাংলাইয়ে रॉकेट दो भाई थांगला आरो दा आसुगै तालनि फटो तुइ फेके आबो तो आं सालिया बरक तो बिबाचना खैतु तबे क्रिटिसाइज खै कोनो लाभ खै केबो जदि आइन करंगे फायदा आइन फुनु पैदि केबो जदि कक बरक करंगे फायदि सनो फोरों पैदि केबो जदि फ्रेंच जापानीज रंगो केबो प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री फायदि प्लीज कम ब्रदर फाय हेल्प खै बिदि अरो संचायसु गया बरक रक ससक जोंनो ख्लाइलै मा दं हाय नर गाहाय बरक काहाम काहाम गोरों गोरों रक फाय जोंनो उपदेश रिखाय मो चुक्ति अवश्य सक्सेस सर स्पीकर एक समय साकाबो कलिंग अटेंशन बाय रेफरेंस पीरियड मंत्री रो पुइला जत्त मेंबर नो उत्तर रिग्राने लिखित उत्तर परि पाई যদি কোনো সন্দেহ এবং पॉइंट ऑफ क्लारिफिकेशन तेबो क्लियर न मुसुम प्रश्न सिंगने मुसुम खाय जे कॉलिंग अटेंशन एवर रेफरेंस पीरियड नि रेफरेंस तो बुनाय ओ बरम गनां एमएलए बो मंत्री रो प्रश्न खायना स्पीकर का ओके पुइला नक परि नारगा दे
আর যদি প্রশ্ন করি কে তার সঙ্গে প্রশ্ন তো গেছেন যেহেতু আর চান্স রিলিয়া মাননীয় এমএলএরও যত পক্ষ নিয়ে জোরে যাকা এবং আবন্তি ওয়াকআউট স্যার এমএলএ সুদেব রায় বর্মন যেটা ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা হাসিনি গভর্নমেন্ট বা যেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপুরা কুশিন হিসাবে আসুমসা অব্রম যাবন চাই মানে চিরু মকর ওই থাঙ্গাসা তামনে বাকি বউ মাহেন খানা একটা জিনিস তো No, nem geweest pak dit ya pak za. না চুক্তি ন হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফনাঙ্গি চুক্তি নি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্যাংশী আর বত সাধারণ একজন এমএলএ সে মন্ত্রী বই আছে এছাড়া বত এমন বদল নি এমএলএ তাবু থাংনে ইলেকশন সিপিএম নি সমর্থন বাই সিপিএম ক্রিকেট বাবু কিন্তু এক্স এমএলএ থানা কক আমি যা বুঝি মানে বড় খরক তামছে যত ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নংমাই কারণ 10 জন এমএলএ নাম বিরোধী দল না bo ki ti prasano hamzagi da kok saka na ti prasarogno kahamuntung ni chukting mani a chuktino keveng nan bagi den khanga bosie norok jara proshno sungnai rok abno puila bujigra dete bo busai saka chirigi saka sirtung rutung ke saka ngai no bina kok nango hai tobe angle bahnu bini tam proshno angasole sia bo hotor ke tam saka haite বিনি আকগনাং আসক আই বখাক থানন মুসুঙ্গে চুক্তিনি ব্যাপারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা সাকা আবনসে কতর কেছেন খানানান কইছে স্যার চুক্তি মানে ইয়া গলো কুশন বাসো হইতো অঙ্গ ফাইনাই সালো ত্রিপুরা মথা সরকার ফাইনাই মন্ত্রিত্ব মানাই হারে সুমন্ত্রী দङ লোকর লোকর সমস্যা আনিব ত্রিপুরা মথা মন্ত্রিত্ব পাপাইয়া প্রশ্ন আনত আসেন আবো चीनी महाराज जे पार्टी नी वो मालिक न है वो प्राई न वो साउज है मैंने ये पार्टी बनाया मैंने बहुत मेहनत किया वो जो दी 10 केजी ओजन हो का तो बस 100 ग्राम रो हरका सकते सो पार्टी नी मालिक न बाद रही आं 100 ग्राम हरनाय आंगा जवाब रिमे सो महाराज যখন ফাইকিং আর বনসিংনি এবার টেলিফোন বাই বনসিংনি Maharaj will be happily replying to your question. Maharaj will decide whether we'll join the government or not. Maharaj very intelligent, dynamic leader. Tiprasani hamkrai jodi government o thangi tiprasan hamkrai hoke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. And jodi government to have it Tiprasaro Komor like Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaja. So I am just waiting for Maharaja's reply. Sir, pathak sumo tripaki যেটা চুক্তি মানে নিম ব্যক্তিগতভাবে আমি স্যাটিসফাইড দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সামভাই ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপ্রাসা ও বুই সামাহাই দেশৰ কি সুবুংনান বাগে আছাইকে 14 লক্ষ বরগনি বিখিওয়ান কাইছে বিখিয়া আছে তো দলনি স্যাটিসফ্যাকশন সে কতর কারণ রাজনৈতিক দল আর ব্যক্তি তাম ভাই সো ব্যক্তিগতভাবে আমি হ্যাপি নি আমি সই দেখাই হিস্ট্রিক্যাল দেওয়া সাকসানো মানজকি মানে বম হাইমা তংকাছে মুক্তি ক্লাইকা প্রথম যে আং হাই খরচা বড়গারো চুক্তিও সাইন মারকা বারবার আনি মুক্তি ক্লাই খাইছে So, amti hai ekta lai bumani salwang signature mar ka 22 বছর ni politics so kawangma borok tongo jara 40 বছর 45 বছর খাইকা বড় কিন্তু a lai bumao ni salo ar soi marili sang maharaj belai hambai maya paru maharaj ano বিশ্বাস খাইকা trust খাইকা and without his knowledge নিশ্চয় আনারো একজন signatory na hula ang mo kaisa signatory mangla kam so the credit goes to Maharaja and crores of thanks from bottom of my heart to Maharaja angaro also signatory sir last question omon tongnai takla 2024 ne jeta budget olibes mane budget olibes mane obunin jeta result report deja khaba je budget snamja ka abron tei ning as a LOP satisfied sir patha question omon tongnai
লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং তিপ্রাসাংনি কখনোই হ্যাপি আইতে আং নাইনা মুজুং তিপ্রাসারক মানে তার মানে 5,000-10,000 কোটি টাকা মানকা जों কোন সময় আমতে রাং মানিয়া কই আবুন বাগিনা এগ্রিমেন্ট जों থানসা তঙ্গি পাল তঙ্গি সামুমা তাংনাই কারণ রাং তুবুনাবো जों থানসা মা তঙ্গি তাবুক তিপ্রাসানো যদি মিডিয়া নুং নুঙ্গি ম जायागु ও আগি ইয়া আজাদি জোটা है নিত সালাইমা है আবার তো থুই থাকা লাভতি সাবে তবে কিছু বরক তংনাই যে যেসব কাহাম পানো যেসব বরেই নাই তো ফুনুক পানো হেন্নাই মো বরেইনি সবাই কক্সা দङ ফুনু গানা হন আবো গণতন্ত্র আছে স্যাটিসফাই খাইমায়া মাধুরী দীক্ষিত আই বরেইনো সে মো বরেই নাই তো হেন মানো রাজানি মো চুক্তিন 100 জন বিসিং 100 জন তিপ্রাসারক হামজাংনাই আবু সং আছে তবে গণতন্ত্র 51 জন 60 জন 100 জন বিসিং হামজাকে আবনো সাকসেস আইছে আবনো সাকসেস Sir, pakai lo kontak kok kesana, kamu las. থামসা তংদি মহারাজনি লিডারশিপ ন পুইতু চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংরা সাকো জাসুক সামু বাং খাইছে অ সামুনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফান বাগি ক্লাই মানতু যতন প্রার্থনা Mereka hambai sah, ni nangku mana jual rumah